तो हाय गाइस समस्त मोर हैप्पी दशहरा बहुत दिन पर गोटे ब्लॉग करछि आज जुआर बुला बुली हम गोटे शेयर करी कौन के दिन पर ब्लॉग कर वीडियो टे शेयर कर बहुत मात्रा शेयर कर लाइक कर किए कड़े बुलिया जाइए कमेंट को आसरी गाँ पाखापाखि जहाँ दशहरा हो बुलाबुली करके देखेबी आउ काली बहुत मतलब 2 दिन लगातार गोटे भोजी अच्छी पूरा अलग प्रकार वीडियो आसो पूरा मस्त मस्त सीन यहाँ बुलिया दशहरा देखिए कौ जगह कमेंट जना देखिए कहले कौ जगह कैमरा लगे माने बाहर आज केते दिन पर गोटे वर्ष पर बुलाबुली होती हेलो गाइस ये मैं हूँ प्रबल जाम देखिए एवढा आइले फ्रंट आउची ना मो मुहरे ये जाम देखिए भयंकर जाम ता भीतर पिलाटा गाड़ी चल एटा कौ जगह सत्संग यूट्यूबर आगे पीछे रहीगला आम बैचलर टोका राहुल किसी शुणा आईटे कौन फलो मारदेव इंस्टा मैंने मत तो गाइस बुलाबुली एपटे सारिकी आउ गोटे ठीक जाऊँ आउ गोटे आउ बहुत ठीक अरे गोटे फुटेज नबार इच्छा थी आम गोटे बड़ सापटे देखी कौ साप कमेंट जना बहुत जाम कि पेट्रे गहली पूरा देखिए माने 2 घंटा है हाँ तो देखिए भाई कौ रेट्रे जाम एटे 2 घंटा है ठिया 2 घंटा है ठिया देखिए कौ रेट्रे जाम जाम चल केमती लगुच जाम 2 घंटा भाई आ बलंगार आज देखीगलानी अलग बाटर पलैया बलंगार देखिपर तुम बड़ा मेढ़ चलैका मुंड गरम हो कहते आसबनी
ଏପଟେ ବି ଯାଆନା ଏଇପଟେ କଟି ଯିବା ଯିଏ ସିଧା ସିଧା କିନ୍ତୁ ଇଏ ନାହିଁ ପଳେଇ ସିଧା କଟିଯିବା ଆଇ ଆଉ ବଳଙ୍ଗା ଦେଖି ହେଲାନି ପଳେଇ ସିଧା ଏପଟେ ବି ଯାଆମେ ବାଏ ଜାମରୁ ବାହାରିକି ଭିଡିଓ ସବୁ ଦୋଷ ହଉଛି ଲାଗିଲେ ସ୍ନେକ୍ କିଏ ଚୁଟି ସାଇଜ କଲା ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କଲି ତ କାର କୋଉ ଚିନ୍ତା ଭାଇ ଦେଖିବ ତ କି ଯାଉଛୁ ରେ ଆଉ ଦେଖିବୁନି ଆରେ ଭିତରୁ ଗାଡି ଛାଡିବେନି କହୁଛି ପହଞ୍ଚିବିନି ମୋ ଭାଇ ଠାରୁ ତ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବିନି ହେଭି ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ ଠିକ ନାହିଁ ଦେଖୁନ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ସବୁ ଗାଡି ଯାଉଛି ଇଏ ସେଇ ସିଧାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି ଖାଲି ମୁଁ ପୁଲିସରେ ନା ମୁଁ ତ ନାହିଁ ପୁଲିସ ସରି ଭିଡ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ବାହାରି ପଇଲୁ ଜାମରୁ ନିମାପଡ଼ା ଜଲ୍ଦି ଆସ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ନିମାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ନିମାପଡ଼ାରେ କୋଉଠି ଦେବୀ ହେଉଛି ନିମାପଡ଼ା ପିଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ନିମାପଡ଼ାରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ନା ନିମାପଡ଼ାରେ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଫେରସ୍ତ ନାହିଁ ଆଜି ନିମାପଡ଼ା ରହୁଛି କାଲି ଭୋଜି ଅଛି ଫାଇନାଲି ବାବା ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ବାବା ମାହାଲ ମାନ୍ଦା फाइनाली आमे आसुरी आम अनिश को किचन अनिश संभाल देना सब कौन कौन फोन कर तो हौ जाऊँ बाय बाय आसले देखा